So today we are going to read about Always Be Obedient. This is a story from the book Phonic Reader 1, Class 1. Okay, Class 1 এর Phonic Reader এর পেজ নাম্বার 24. Always be obedient. Always be obedient মানে হলো সব সময় বাধ্য থাকা উচিত বা সব সময় বাধ্য থাকো। इन हिंदी हमेशा आज्ञाकारी रहे, आज्ञाकारी रहना चाहिए। We like to go market with our parents or elders, but is it good to be obedient? Read the lesson and learn what happened to Anjali who didn't obey her mother. We like to go market with our parents means আমরা আমাদের পিতামাতার সঙ্গে মার্কেটে যেতে পছন্দ করি কিংবা আমাদের বড়দের সঙ্গে মার্কেটে যেতে বাজারে যেতে আমরা পছন্দ করি। বাট ইজ ইট গুড টু বি ওবিডিয়েন্ট? বাট কিন্তু বাধ্য থাকা কি উচিত আমাদের? রিড দ্য লেসন অ্যান্ড লার্ন হোয়াট হ্যাপেন্ড টু অঞ্জলি হু didn't obey her mother. স্টোরিটা পড়ি, এই প্রোজটা লেসনটা পড়ি অ্যান্ড পড়ে দেখি চলো যে অঞ্জলির সঙ্গে কি হয়েছিল যখন সে তার মায়ের কথা শোনেনি। We like to go market with our parents or elders. हमें हमारे मम्मी पापा के साथ या फिर हमारे बड़ों के साथ बाजार जाना अच्छा लगता है। But is it good to be obedient? आज्ञाकारी होना क्या अच्छी बात है? Read the lesson and learn what happened to Anjali who didn't obey her mother. चलो हम इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ था अंजलि के साथ जब वो अपने मम्मी की बात नहीं सुनी, आज्ञाकारी नहीं बनी। ओके, सो लेट्स रीड. Anjali was a little girl. She was only 6 years old, but she was very restless. One day, her mother was going to market. Anjali also wanted to go with her. Her mother said, "There is a great rush in the market. You are so restless. I cannot take you there. But I shall never disobey you," said Anjali. So her mother took her along. In Bengali, Anjali was a little girl. অঞ্জলি নামে একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল। She was only 6 years old. তার বয়স ছিল only 6 years, মানে 6 বছর বয়স ছিল মেয়েটির। But she was very restless. কিন্তু সে খুবই দুরন্ত ছিল, খুব চঞ্চল ছিল। One day, her mother was going to market. একদিন তার মা বাজারে যাচ্ছিল। অঞ্জলি also wanted to go with her. অঞ্জলি তার মায়ের সঙ্গে যাওয়ার জন্য মানে যেতে চাইছিল, যাওয়ার বায়না করছিল। Her mother said, "There is a great rush in the market." তার মা তাকে বলল, বাজারে প্রচণ্ড ভিড় হয়। You are so restless. তুমি খুবই চঞ্চল। I cannot take you there. আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবো না। But I shall never disobey you. কিন্তু আমি তোমাকে কখনো অমান্য করব না, আমি তোমার সব কথা শুনবো, said Anjali. অঞ্জলি বলল। So her mother took her along. তাই তার মা তাকে নিয়ে বাজারে গেল, তার সঙ্গে করে নিয়ে গেল। In Hindi, Anjali was a little girl. अंजलि नाम की एक छोटी सी
लड़की थी, बच्ची थी। She was only 6 years old, उसका एज था सिर्फ 6 साल। But she was very restless, वो बहुत ही अशांत टाइप की लड़की थी, बहुत ही बेचैन रहती थी, मतलब बहुत अशांत थी। One day her mother was going to market, एक दिन उसकी मम्मी मार्केट जा रही थी, बाजार जा रही थी। अंजलि also wanted to go with her, अंजलि को भी मम्मी के साथ बाजार जाना था। Her mother said, there is a great rush in the market, you are so restless, I cannot take you there। फिर मम्मी उसको बोली कि बाजार में बहुत भीड़ रहता है, मार्केट में बहुत भीड़ रहता है, तुम बहुत बेचैन हो, बहुत अशांत हो, तो मैं तुमको वहाँ लेके नहीं जा सकती। But I shall never disobey you। तो फिर said अंजलि, फिर अंजलि बोली कि मैं आपकी बात सुनूंगी, आपको कभी मतलब डिसओबे नहीं करूंगी, आपका बात मानूंगी। So her mother took her along, so इसीलिए उसकी मम्मी उसको लेके बाजार चली गई। On the way, Anjali's mother met one of her old friend। रास्ते पे अंजलि की मम्मी को उनकी एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हुई, एक पुरानी दोस्त मिली उनको। She stopped to talk to her, वो रुक गई उनसे बात करने के लिए। अंजलि stood for some time, अंजलि भी कुछ देर वहां पे रुकी। Soon she got bored, but बहुत जल्दी ही वो बोर हो गई, उसका मन भर गया। She let go of her mother's hand and moved ahead। फिर वो क्या करी, उसकी मम्मी के हाथ छोड़ दी और वो चलने लगी, आगे चलने लगी। Soon she reached near a toy shop. She saw a beautiful teddy bear in the shop window. She liked it so much. She looked on and on. तो in Bengali, soon she reached near a toy shop. শীঘ্রই সে একটা খেলনার দোকানের সামনে পৌঁছে গেল। She saw a beautiful teddy bear in the shop window. সেই দোকানের জানালায় মানে একটা খিড়কিতে সে একটা খুব সুন্দর টেডি বিয়ার দেখেছিল। She liked it so much, আর সেই টেডি বিয়ারটা সে খুবই পছন্দ করে ফেলেছিল। She looked on and on, সে সেই টেডি বিয়ারটাকে দেখেই যাচ্ছিল আর দেখেই যাচ্ছিল। In Hindi, soon she reached near a toy shop. जल्दी वो एक टॉय शॉप मतलब खिलौने की दुकान के सामने पहुंच गई। She saw a beautiful teddy bear in the shop window. वो वहाँ पे वो एक बहुत ही सुंदर टेडी बियर उसको दिखी, जो कि एक शॉप का एक खिड़की पे था, ठीक है, शॉप में था, वो दिखा और वो she liked it so much, वो देखी उसको टेडी बियर को और वो बहुत पसंद कर बैठी, मतलब बहुत ही लाइक कर बैठी टेडी बियर को। She looked on and on, वो देखे ही जा रही थी टेडी बियर को। Thereafter she saw two little puppies. They were playing in the street. Anjali went near. The puppies barked. They ran down the street. Anjali also ran after them. Then puppies hid behind a car. Anjali looked for them, but she couldn't find them. So what happened? কি হলো আমরা দেখি। Thereafter she saw two little puppies. তারপর সে দুটো ছোট ছোট
কুকুরের বাচ্চা দেখতে পেল, পাপিজ মানে কুকুরের যে শাবক হয়, বাচ্চা হয় সেটা। They were playing near the street. তারা রাস্তার সামনেটায় বা কাছে খেলছিল। অঞ্জলি went near. অঞ্জলি তাদের কাছে গেল। The puppies barked. তারা পাপিসগুলো, কুকুরগুলো ভৌ ভৌ করে ডাকতে লাগলো। They ran down the street. আর দৌড়ে তারা রাস্তার মধ্যে নেমে গেল। অঞ্জলি also ran after them. অঞ্জলিও তাদের পিছন 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 দৌড়ে দৌড়ে গেল। The puppies hide behind a car. পাপিস গুলো গিয়ে একটা গাড়ির পিছনে লুকিয়ে গেল। অঞ্জলি looked for them. তাদের খুঁজলো, অঞ্জলি তাদেরকে খুঁজলো, but she couldn't find them. কিন্তু সে তাদের খুঁজে পেল না। In Hindi, thereafter she saw 2 little puppies. उसके बाद उसको 2 छोटे छोटे डॉगीज के बच्चे दिखे। पपीज मतलब डॉगीज के बच्चे हैं। They were playing in the street. वो लोग रास्ते पर खेल रहे थे। अंजलि went near. अंजलि उन लोगों के पास गई। The puppies barked. वो जो पपीज थे वो लोग भौ भौ करके चिल्लाए। They ran down the street. वो लोग फिर एकदम रास्ते के बीचों बीच चले गए दौड़ते दौड़ते। अंजलि ऑल्सो रन आफ्टर देम. अंजलि भी उन लोगों के पीछे भागते हुई गई। द पपीज हाइड बिहाइंड द कार. और पपीज जाके एक गाड़ी के पीछे छुप गए। अंजलि लुक्ड फॉर देम. अंजलि उन लोगों को बहुत ढूंढी, बट शी कुडंट फाइंड देम. पर अंजलि को वो लोग नहीं मिले। ओके, सो लेट्स सी उसके बाद क्या होता है।